Welcome guys. Honest sa vlogger kong agong nagpadodo kang samong litson. Thank you Lord. 12 piglets. More piglets to come. Salamat Mama Pig. Salamat Mama Vlogger. Salamat maal ko. Mahal na mahal ka. Yeah. Ang ganda talagang mahal ko. O, ito na si Gray, oh. Thank you Lord. 12 piglets. Next week si itim naman na maugbon. Maagang pamasko ni Lord. 12 piglets. Yes boss. Oh. Gimana ka? Oh, yeah. 14 piglets ko ta. Gadaan sa dua. Kaya 12 piglets na lang. Pero ang sakong agom sarong aki sana iyan. Tumino postolos iyan. Pinawi kang mga orig. Supa aki. Maray pa sa orig. Dakol mina aki. So agom ko. Tipidon. Pero mal na mal ko yan. Pag lumingon ka, akin ka.